naitokai elpekanoni jersey number narni bumu tai noni sinmurde tai sini ora ভাই আমাদের প্রেসিডেন্টের সাথে ইন্ট্রোডিউস করবেন। আমরা এখন নিরাপত্তা পালন তিনি সামনা ওয়েলকাম খায় তামনি কে সিনা সুখ দিনি হামারিনি সামু তামনা বাগাই বেলেখানা হামবাই সিনি তাকু সলিয়ানো হাইনা হাই সিনি বরং গোনাং সিনি মান্দাই বরং গোনাং অখরয়া ফখরে সিনগতনা সিনি বরং গোনাং আছে তাই কথা শুরু করাই ताकि से गाना फायदे नरम जतना फायदे हाँ आके सिंगलाइन का तामी के सिंजा तो पालखिया पकड़ बैना हाँ बड़ा खेलो हाँ सिंजा तो नहीं दर्शन नहीं हमारे सिनेमा मांडे आम सुनी सिनेमा खेलना इन्हें जिम सेंटर ताई इन्होंने कम्युनर को ओ dalam asal saya. Jadi ukur dalam ukur tengah nama sini apa tu gol jana ukur gol dal ukur apa tu kya? Saya asal ये क्या सपोर्ट करना है ये गाड़ी किधर चल रही है गोल में तो गोली में तो चालू है क्या बच्चे कितने मछली खाइए अते मन का दिन से लेके मन का अते मन का जंक्शन गाँव ये बात में बॉलपुल के नाचो का फिर बचा ओ बल्ला के नाचो का बॉलपुल होगा सेवा मॉल बोल कुछ है पर कुछ नाचो के का मन का तीन नंबर ओ मन का नाचो के भी होगा सेवा तब में सुनिए ओ सेवा ये सब बोलो तुम बात करने लगा बोलो का सेवा नारो का दिन से निकलना था मन का जो नंबर पांच को नाचो का ये बच्चे के सुबह का क्या बताऊं नहीं समझिया ओ जंग करना था नारो का है का एक बार खत्म करना था मन को दिन से ओ ब्लैक नाचो का दिन सुनो लगा हम विचार सुनो या तो या फलांग का फलांग करवई आखिर मन का सुन सुन के का सेवा लाने बरक नहीं बगे बॉल है कि तुम सुआ ini goalkeeper jangan goalkeeper naik itu bol kuni nara mudah tua. Betul. Ya betul sana cuma muka. Wahai kepas sekian aja ke. Hake oh dunia berbaju hoka. Jangan sama ke dunia bar. Hake mana ka? Tiba-tiba mana ka jinsen oh. Ya pada singgah saja. Sama ni kita ya. Yang bolu sana. Hake jangan trouble sana. Ini sekarang ni agak line mark sama tu. Ada ini bukan berapa panai. Ada ini bukan berapa sekian panai. Please, as per our referee rules, you have to stand according to their mark. Three ball, three cricket, अपना बदल. Three का सपन, three का संभालन, नौ गोल चिरंता. टूर्नामेंटेर आज के शेष पर्यायर खेला फाइनल खेलाয় উপস্থিত আছেন সুমিত ফাউন্ডেশন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন কমিটির চেয়ারপারসন মহোদয়া সেক্রেটারি মহোদয় এবং ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত আছেন এলাকার গুণীজনেরা এই এলাকার সোশ্যাল ওয়ার্কার সমাজসেবক এবং আমাদের অত্র এলাকার ওসি সাহেব সহ উপস্থিত উভয় দলের খেলোয়াড় এবং এই এলাকার সমস্ত ক্রীড়ামোদী দর্শক বন্ধুরা সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকার ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অনেকদিন যাবত এই টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করছেন ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই আমাদের রাজ্যের ফুটবলের প্রসার, সেই প্রসারকে লক্ষ্য রেখেই সারা রাজ্যের বিভিন্ন কর্নারে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে মোহনপুরের একটা প্রত্যন্ত এলাকায় সেখানে এরকম একটা ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
যেখানে রাজ্যের জনজাতি ম্যাক্সিমাম জনজাতি লোকরাই সেখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমাদের রাজ্যে যে জনজাতিরা রয়েছে সেখানে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। একটা সময় আমিও ফুটবল খেলেছি, 74 থেকে 93 পর্যন্ত আমি খেলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। রাজ্যের না শুধু ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় আমরা খেলে বেরিয়েছি। আপনারা এখন নাম শুনে থাকবেন, মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, সমস্ত টিমের এগেইনস্টে আমরা খেলেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি প্রায় 14-15 বার, যেটা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট সন্তোষ ট্রফি। সেখানে আমি রাজ্য দলের হয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেখানে দলের ক্যাপ্টেন্সিও আমি করেছি। তারপরে আমরা সেই জায়গার মধ্যে আমাদের রাজ্যে কিন্তু ফুটবলের প্রসারে সেরকম কিছু হচ্ছে না। আমাদের যারা এই এলাকার প্রচুর ছেলেমেয়েরা আগে বেরোতো এখান থেকে, বান্দাই থেকে। তা আমি আশা করবো আগামী দিনে এই অর্গানাইজিং কমিটি, তুলিত ফাউন্ডেশন ওয়েলফেয়ার কমিটি যেটা উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি ওনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যন্ত এলাকা হলেও এখানে ওনারা এত বড় একটা টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করেছেন, অনুষ্ঠিত করেছেন এবং সেখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, সেই জন্য আমি ওনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আজকে উভয় দলে যারা খেলোয়াড় রয়েছে, এখানে রাজ্যের খেলোয়াড়রা রয়েছে যারা জাতীয় দলে আমাদের রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে, আমি আশা করব উভয় দলের খেলোয়াড়রা যারা রয়েছে ওনারা ওনাদের সার্বিক ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে আজকে সুন্দর খেলা উপহার দেবে এবং আমাদের রাজ্যের যারা ক্রীড়া শিক্ষক রয়েছেন, আজকে 4 জন এখানে রয়েছেন আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টেরই ক্রীড়া শিক্ষক, ওনারা প্রাক্তন ফুটবলার, প্রচুর প্রতিনিধিত্ব করেছেন রাজ্যের হয়ে। আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করব আজকের খেলাটা যাতে সুন্দর করে ওনারা পরিচালনা করে, যাতে খেলাটাকে সুন্দর করে একটা প্রাণবন্ত করে তোলে। তিনি তো যে খেলা ফাইনাল নङै दङ बुफ्रुनि सिमिं होजागोननि 25 तारिखनि सिमिं होजागोनाबो लुकरंनो ताम साने लुकरंनो खाय बर पुइला सेंफोरनि सिमिं ताबुक साक जराबो एलाकानि बर खाथुं खाजाखाय आमसकाय नायथं मनि बागै बरनो बाहामाया पर दै तिनि जरा तिनि जे फाइनाल जराबो एलाकानि बर र हायै बर खेलानो मोसांरो नायथकाय नायमनि बागै बरनो ते बानि खाखाम या पर दै तिनि जे फाइनाल थांनाय रहंखाय जनसन टीम बाय गैंगस्टार टीम बर थांलाय दं फाइनाल ताबुक जराबो और जे टूर्नामेंट नारगमानि अबनि नाहार मुंगटाम अबनि नाहा मुंगटाय संकायसे अब सिनि थागुनि मुगै खलायका सेंका हायपन अब न जे अर्गनाइजेशन रहंखाय जों तुलि पुयर फेलार अंक फाउंडेशन रक बरक अपन सेंगि रसाका हंका अबनि बागै संकायसे थायमनि के सिनो एलकानि सराय र ताबु गोबां मा बरक त मुंखायने सावि दंमनि अबनि याग न हते काते वइ खेला नायि फन अब गाय सामुरगो गदालै बरंनि अजे नंमुं सामुंग गदाल तं यावै अब बाय सांबाय गदालै फं बं न सामुं नंमुं बर या करे मानथो हनै संकायसे अपन अटोनोमेन सेंगि रेखा किने और टूर्नामेंट मुंगटाम नारग जाखा kini ni otonomen mu kabo phanyala bo tuli brong no parok no organization ro salo puta बोसों साल ताम बो बाहाय बोसखां सालाव हंगाय सिनि नाहार मुंखाय जों सिनि जे अर्गानाइजेशन नि बाहाय जों अब खानि खेला तुला खलायनाय नाते जों बरि रगनो तैबो सिनि नाहार माने दङ सिनि दि तांमु कानमु अब कायके बो जों सामु जेंगि थांनाय अब कायके जेंगि बो दङ अब का जों खलाय दङ ता सिनि जे फाउंडेशन बाहाय अर्गानाइजेशन आने सिनि मुंखाय अंक तुलिपनि चेयरमैन पुष्परानी देब्रमा गयासरनि तृतीय नाम्बार तृतीय सिलेक्ट তিনি অবহাকে যে ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রজেক্ট দংমানি আবার বলাই বেলাই কাহাম যতন হামবাই মারব তারপরে যে উদ্যোক্তা খাইনাই আনি দাদা বসলা बेनो तैबो गाहाम हामबाय मारो अबहाय जों बस्ला संजो खायमिया बेनि बुसु खायमन बागै सबसे बनो आं हामबाय मारो और टूर्नामेंट तै सेरं ताम साना मुसुं टूर्नामेंट तैबो कामुङै दाना अन्न दाग निसा चाय करे खेलानो तैसा जुखाय तैबो काम गरेखाय तैबो हामु अ जागा निसा दंथु अवसो जाय खेला नेसा दंथु कारण अन्यनो जागा त ताबाबो बेसिरभाग चिनि जनजातिनि सायाव बेसेबां नस्ल दं गाव जिनिस तकाखैबा तैसा गाहामता सिनि चेयरमैन बासदे गानावा नायथकाय बलायखे ताइनारा फटो गुफुर सिनि फ्लेक्स दङ गानावा आबो बायखे नायथकाय फटो बुजादे
बलाई खना नाइटॉप ते फुरफुरी के बताया खादी पहले हजार को बलाई खना खाते में तो चल सुबह लो लो खेलने बलाई नाइटॉप का खनी जो के ना मेरा कमर बाजार के लिए समय बलाई खना हम मारो